Atay nagpost ka lang, ngumadot na kagura kanyam. Imbagada pa yun, pasikat ka lang. Manghikayat ka lang kano, ti kumampi kanyam. Tapno adot ag-follow kanyam, ti social media. Kuna dagiti kabagyam, nga handa matanggap, nga nalagpasamon idan. Idinto ta, amin nga post mo, ket handa pa'y nag-likes uray na minsan. Ado pa'y kati kabagyam nga nag-unfriend kanyam. Ado pa'y ang kabagyan ti ag-unfollow kanyam. Ngam adda tigura da, no makita da, nga awan na sakit bakrang. Adda tirurod da, no makita da, nga hangka maapektuan. Tatiki na pudno na, ad-ado pa'y ti hamo kabagyam. Ad-ado pa'y ti hamom amo nga tao kang kabagyam, nga mang suporta kanyam. Dagita tay kabagyam, nga madida kayat, nga malagpasam, nga kay kayat da, nga adda ka iti babaen da, nga nasakit tirik na da, no makita da nga umangat ka. Isu na lang, tadagita kasta nga tao, haandan tungumato. Gamin, banbantayan dalat tatibiyag mo, sa daguyudon tasakam nga ibaba, tapno isudat ngumato. Banbantayan da tibiyag mo, tapno buyaen da, ken aramidin da amin nga kabailan da, tapno ibagsak da ka. Ngam ti kinaudyanan na, isudan tumot lang, ti agsagrap, ken dagita nga aramidin da. Sika, nga idaddadanes da ken irurumunda, sikanto ti ingato ti apo. Ket dagita kakastanto nga tao, nga mangbuybuya ti pagbagsak mo, ket pulos, handan tumumato. Addadan to ti babaen mo. Gamin, imbes nga pagyamanen da ti biyagda, binuybuya da ka, nga gubobra, tapno umangat ka. Bari-bari, matamaan dugri, ti agsili, magasangan.